अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नए आए हों हमारे चैनल पे, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ और कि जी आप पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ आरजू काज़मी। और दूसरा ये कि सबसे पहले तो जी आगे बढ़ने से पहले जो आज न्यूज़ है हमारे पास थोड़ी बहुत वो हम बताएंगे आपको। कल संडे हमने छुट्टी की थी, बिल्कुल आज संडे पूरा दिन जो है वो मैंने खूब रिलैक्स किया, टीवी देखा, म्यूजिक सुना और सोशल मीडिया देखा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे शोज लेकर आएं, टॉपिक्स लेकर आएं। और बीच में ये इस तरह का आपको पता ही है कि जो मैं न्यूज़ थोड़ी बहुत देती हूँ वो तो चलता ही रहता है, लेकिन डिबेट्स भी हम लेकर आएंगे और आपके तमाम ही जो फेवरेट हैं उनके साथ। तो एनीवे अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि जी आपको कुछ दिन पहले मैंने जावेद हाशमी साहब जो कि पीएमएल-एन के मेंबर हैं, बीच में जब ये तब्दीली सरकार आई थी यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो वो थोड़े इमोशनल होके पीटीआई में चले गए थे, लेकिन जल्दी ही उनको पता लग गया कि वहाँ पे तो यूथियाज ही यूथियाज भरे हुए। तो फिर वो वापस आए और उन्होंने दोबारा से पीएमएल-एन ही ज्वाइन कर ली और वो फिर से वहीं पे हैं जहाँ पे यानी शुरू से जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी पीएमएल-एन यानी कि नवाज शरीफ साहब की, उसी में वापस चले गए। साथ ही जावेद हाशमी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है कि उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे इंसान थोड़ा सा बेफिक्र हो जाता है और जो उसके दिल में होता है, जो वो सही समझता है वो बात करता है। तो पहले हम आपको वैसे दिखा चुकी हूँ मैं ये वीडियो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि वो क्या बात करी थी जावेद हाशमी साहब ने और उसका रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने बात क्या की थी। बाजवा साहब आपको अख्तियार नहीं दिया, आप दूसरे कोर कमांडर को भी शामिल करके ये बातें कर रहे हैं कश्मीर के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पता है कि वक्त आ रहा है, आपको पकड़ के लोग सड़कों पे घसीटेंगे, हिसाब भी लेंगे। जो बाहर जाके जजीरे खरीद के बैठे हुए हैं, अमेरिका में जाके बैठे हुए, वो हम 50 साल डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्टली मुल्क पे हुकूमत की है, उसका हिसाब तो दो। एक एक जनरल का जो रिटायर भी है उनके असासों का ऐलान तो करो। ये सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब जाने से पहले एक आदमी जो है वो पहले वहाँ पहुँच जाता है, जनरल बाजवा का ये काम नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो इन कामों के लिए चुना भी नहीं गया था। इतना ज़्यादा तो कभी पिछले पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी सीएनसी ने खुल के अपने आप को आगे बढ़ाया भी नहीं है, और वो सारी हुकूमत वो चला रहे हैं। कोर्ट मार्शल जो हो या अदालतों के अंदर आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए तो आपको सबसे बड़ी सजा मिल सकती है। बाजवा साहब, आप सर्वे कर रहे होते हैं, आप किसी को नंबर 1 पे दिखा रहे होते हैं, उधर रिजल्ट 10 दिन पहले बने पड़े होते हैं। फैज हमीद साहब जो हैं वो हमारे आइंदा इलेक्शन का भी निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब का क्या करेंगे, उसने कहा जी मुझसे क्यों पूछते हो, सीएनसी से पूछो, बाजवा साहब से पूछो, या वो लबैक को भी सीटें देंगे, वो पीपल पार्टी को भी सीटें देंगे, वो तहरीक इंसाफ को भी सीटें देंगे। ये जो आप कहते हैं कि नहीं जी अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग और नून और तहरीक इंसाफ का दरमियान है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान आपको समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप इस मामले में टोटली अनपढ़ हैं बाजवा साहब, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहे, आप कश्मीर को इस्तेमाल। जी, तो आपने सुना जावेद हाशमी साहब ने क्या बात की। उन्होंने बाजवा साहब को बार बार बाजवा साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब आपका ये काम नहीं है, आप सियासत में
جو ہے وہ انوالومنٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ سمجھتے تھے جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے وہ بات کی باجوہ صاحب کا بار بار نام لے کر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو نارملی دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا نام اس طرح سے لے اور اس طرح سے وہ اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے، اپنے جو بھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور اگر وہ غلط ہوتا ہے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں کرتا ہے۔ لیکن ہم رہتے ہیں پاکستان میں، الباگستان، کیونکہ ہم عربوں کی نسل اپنے آپ کو بتاتے ہیں، تو ہم پاکستانی الباگستان میں رہتے ہیں۔ تو الباگستان میں کیا ہوا کہ جاوید ہاشمی صاحب کا گھر گرانے کا آرڈر آ گیا، اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ پولیس اور رینجرز اور بلڈوزرز کے ساتھ پہنچ گئے، اور ان کا جو گھر ہے، جو ہوائی گھر ہے ان کا، یعنی سالوں سے، کئی نسلوں سے ان کے پاس چلتا چلا آ رہا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا پیڑھی در پیڑھی ان کے پاس وہ گھر ہے، اور اس کو گرا دیا گیا۔ ان کی جو اسکول انہوں نے بنایا تھا، ان کی بیٹی نے جو M.A بھی رہ چکی ہیں، ان کا اسکول کی جو دیواریں ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا کہ گرا دی گئیں، اور اس کے بعد اب شاید جاوید ہاشمی صاحب کو اریسٹ کرنے کے بھی وارنٹ آ گئے ہوں گے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب نے اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ کیا دی؟ یہ صبح سویرے آ کے پولیس نے، دوسری فورسز نے 100 گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے SP نے ہمارے گھروں کا گھیراؤ شروع کر دیا۔ پھر جو سکول ہے حقانیہ سکول، وہ میمونہ بی بی کا، اس کی دیواریں گرا کے اندر گھس گئے ہیں۔ زید بار کا یہاں ہے میرج کلب، وہ گرا کے دور تک۔ اب اس کی کور اپ سوسائٹی کے سٹوری کے طور پر کہتے ہیں جی یہ اوقاف دوسرے موضع میں ہے اس کا رقبہ، یہ موضع گھڑیالہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اوقاف کا رقبہ موضع مختوم رشید میں ہے، تو میلوں تک تعلق نہیں ہے اس کا اس سے۔ یہ جہاں گرا رہے ہیں سارے کا سارا موضع گھڑیالہ میں جہاں ہماری رہائشی بھی ہے، وہاں تو آج تک اوقاف کا تعلق بھی نہیں ہے ان کی۔ یہ اس طریقے کا جو کر رہے ہیں، اس کا میں اگر مجھے گرفتار کرنے تو میں تو حاضر ہوں، میں تو باہر آ کے بیٹھا ہوں کہ ہمیں گرفتار کرے، لیکن وہ اس طریقے سے جو کر رہے ہیں اس کا میں کسی سے اپیل بھی نہیں کروں گا، کیوں کروں؟ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا گھر اور ان کا اسکول جو ان کی بیٹی کا ہے، اس کا وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اس کی دیواریں گرا دی گئیں، اور اندر داخل ہو گئے سب لوگ، یعنی جو رینجرز گئے ہیں یا جو کہنا چاہیے پولیس گئی ہے وہاں پہ۔ آف کورس یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، اور ان کو کسی قسم کی، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو نہ کسی کو شرم آ رہی ہے، نہ کسی کو حیا آ رہی ہے، نہ کسی کو غیرت آ رہی ہے کہ وہ اس طرح سے جا کر اور جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ اس طرح سے بلڈوزر چلا رہے ہیں اور دیواریں توڑ رہے ہیں، اور جو ناجائز زمینوں کے اوپر باجوہ صاحب بنا ہوتا ہے نا، جو ناجائز، آپ جیسے انلیگل آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی کے اوپر کا جو ہے وہ لینڈ مافیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ قبضہ کر کے اور وہاں پہ جو بلڈنگز اور گھر بنائے جاتے ہیں، اس کا نام شاید آپ بھول گئے ہیں، اس کو DHA کہتے ہیں، اس کو بحریہ ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ یہ دو ایسی نام ہیں جہاں پہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے ناجائز طور پہ جو ہے وہ زمینوں پہ قبضہ کر کے اور گھر بنائے ہیں، یا کچھ بھی اپنی پراپرٹی بنائی ہے دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے۔ اس کا نام جاوید ہاشمی نہیں ہے، ان جگہوں کا نام یا ان لوگوں کا نام جو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ملتان میں بھی زمینوں پہ قبضہ کر کے اور کئی لاکھ آم کے درخت کاٹ دیے تاکہ آپ کا DHA بن سکے۔ اگر کبھی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو ملک ریاض جو ایک بہت بڑا چور ہے، اور جو لوگوں کو جان تک سے مار دیتا ہے ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یعنی کسی کی 10 روپے کی فار ایگزامپل زمین ہے تو اس کو وہ 1 روپیہ دے کے کہتا ہے کہ بس جاؤ یہاں سے، تو آپ کو وہ گنڈے تو نظر نہیں آتے، آپ کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے جو اس طرح سے زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، جو اس طرح سے DHA بناتے ہیں، جو بحریہ ٹاؤن بناتے ہیں۔ اور بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کا تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اب تو ملک ریاض بھی جو ہے وہ اس نے بھی ایک طرح سے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اور
किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में बोले। ECL में आपने उसका नाम डाला है, लेकिन किस हवाले से? वो तो बाहर घूमता फिरता रहता है, जब उसका दिल करता है वो बाहर चला जाता है, जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान में आ जाता है। सारा मीडिया उसके हाथों आपका बिका हुआ है, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मलिक रियाज के खिलाफ शो करे, मलिक रियाज के खिलाफ बात करे, क्योंकि वो करते ही उस चैनल के जो है वो कमर्शियल्स बंद हो जाते हैं, और उसको बहरिया टाउन और दूसरी कंपनीज के कमर्शियल्स भी बंद हो जाते हैं, और आप लोगों को बेरोजगार होता हुआ देखते हैं, आप लोगों को भूखा होता मरता हुआ देखते हैं। लेकिन आप इस चोर और इस डाकू जिसका नाम मलिक रियाज है, उसके लिए, उसके खिलाफ आप कोई आवाज नहीं उठाते, कोई बात नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है ये जो मैं बता रही हूँ, लेकिन क्या करें, यहाँ की सच्चाई यही है और लोगों को मालूम है। अब आप पीछे पड़ गए हैं जावेद हाशमी साहब के। तो जावेद हाशमी साहब का घर गिराकर कौन सी बहादुरी का काम किया है? कौन से आपको मजीद मेडल मिलने वाले हैं जो आप अपने जो है वो यूनिफॉर्म के ऊपर लगा लेंगे? क्योंकि आप तो बहुत चौड़े होकर यूनिफॉर्म पे मेडल लगाते हैं ना। आपका ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब के घर को भी इस तरह से गिरा कर और आपको ऐसा ही कुछ मिलने वाला है? लेकिन रात को मैंने जी ख्वाब में देखा कि जी पाकिस्तानी फौज जो है वो गजा पहुंच गई है और इसराइल की उसने ईंट से ईंट बजा दी है। लेकिन ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब मैं डिनर ज्यादा खा लेती हूँ और लेट खाती हूँ ना, तो फिर मुझे इसी तरह के ख्वाब आते हैं कि हमारी फौज ने जो है वो कहीं जाकर जो है किसी को मजा चखा दिया या किसी की ईंट से ईंट बजा दी है। अपनी ईंट से ईंट तो खैर हम बजवाते ही रहते हैं, लेकिन किसी और की भी हमने ईंट से ईंट बजा दी है। तो इसकी वजह से जो है मुझे जैसे कहते हैं ना, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो हमने बनाई थी जावेद हाशमी साहब के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रा कोई शर्म आएगी, कोई गैरत आएगी और उनको मज़ीद तंग नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच।